Hatta, Dubai! Road trip ang mga bigla ang lakad natutuloy. Welcome to Hatta, Dubai! Yay! Bye! Come here. Basa na nga ako eh. Ba't nabasa ka? Paano? Papa! Ingat ha. Yes. Let's go there in the middle. Si ate daw basa na. Of course! Abby! This is one. Yabang. Yabang ni ate oh. Ay, basa. Ha? Para sa adventure. Yay! Ay, bawal na talaga tumayo. May sign pala. May sign. Si ate, naiwan na. Ayun pala siya. Sa kabilang side pala tayo. Oo, umikot. Hi! Yay! Yes! Hello! Yeah. Ama, pakainin mo si ate mamaya ah. Gutom to.
Parking! Tiring, bro. More start. Need to eat. Ginutom. How is it? I steered. You steered? Maraming pawis ko.